हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओडिया ऑप्शनल। गोटे मुख्य विषय सत्यमेव जयते ये पाठ 2024 एग्जामिनेशन को इम्पोर्टेंट थिबारु ये वीडियोटा कर शुण पिला माने हेले एठी लिखिचंती किए गोविंद चंद्र त्रिपाठी आधुनिक ओडिया प्रबंध रो जने प्रसिद्ध एवं उन्नत धरणर शैली विशिष्ट लेखक होचंती गोविंद त्रिपाठी। तांकर अन्यान्य स्मरणीय सृष्टि गुड़िक है बटुआ, कखारु फूल, आकाश कईंच, छोट कथाटीए, अदा बेपाई, तापरे कला धला इत्यादि इत्यादि एमती लिखिदेव केतरा। तापरे यही पाठ जोटा कि आम पढ़ुचे सत्यमेव जयते से कौन एक्चुअली अर्थ कौन दर्शाइबा पाई चाहूँगी या से गोटे व्यंगात्मक भाव में किभली दर्शाई से विषय लिखिबो। ओके, पॉइंट वाइज मुझे एक्सप्लेन करी। आग तुम एति लिखला परे एबे से कॉन्सेप्ट विषय टिके लिखिबो। सत्यमेव जयति अर्थ होची सत्यर ही जय हो। सत्यर जय कथा कहला बेले आमे निश्चय स्वीकार करुचे मिथ्यार पराजय हो ना नहीं, किंतु वास्तव क्षेत्र में आधुनिक दुनिया रे जदि आमे एटा को लागू करबा तो राजनैतिक, धर्मनैतिक, सामाजिक क्षेत्र में एबे सत्यर जय छलना रे प्रकृत रे मिथ्यार जय हेबाकू लागिछि। माने ये एक विपरीतात्मक परिस्थिति आमे देखिबा को पाउछे। हेले आइर फास्ट पॉइंट तुम कवर करिवो आदिम कालर लोक मानकर प्रकृति केमती थिला, जोरजार मुलकतार, तांके बल प्रयोग करिकी प्रत्यक्ष भावे निजर शक्ति को प्रदर्शन करुले। किंतु आज दुर्बल लोक मध्य सत्यमेव जयतीर पद को छलनारे प्रयोग करी मिछ कही समाजर शीर्ष स्थान किभली अधिकार करिछि। अच्छा, प्रकृति रे समस्त द्रव्य गुड़ाक आवाहन कालरू अपरिवर्तित होइकी रहिछि, किंतु मनुष्य और यार प्रकृति समय क्रमे किभली परिवर्तित होइछि, सत्य निष्ठा यार भूमिका किभली नष्ट हो जाइछि से विषय रे गोविंद त्रिपाठी दर्शाइछंती। तेबे से कहउछंती आगर से गातुआ मनीष प्रजातिर छुआ बल रे बदली जाइछि। सत्यनिष्ठता प्रतिबदल रे कौन है छलना से सभ्य मनुष्य को ग्रास करुछि। तो ये से तुलनात्मक व्याख्या करचंती पुरातन मनुष्य और आधुनिक सभ्य मनुष्य किभली शैली रे जीवन यापन करचंती। हेले सरल मानवीय प्रवृत्ति तार हिंसा रे रूपांतरित हो जाए आज बोली से कहते। सेमिति देखा गले आगे से पुरातन मनुष्य गुड़ाक बल जोरजार मुलकतार बल प्रयोग करी से नीति रे चलुथिले, किंतु आज रो मनुष्य छलनार सहित अन्यर कांधरे बंदूक रखी निजर लक्ष्य को हासिल करी मिछ को सत्य बोली दर्शाई समाज रे निजर स्थान संरक्षित करि पारुछि वो अजस कीर्ति अर्जन करि पारुछि। एही विपरीत विचार को तुमर गोविंद चंद्र त्रिपाठी इति दर्शाइछंती। तो सत्य स्वरूप हेउछि सर्वदा सत्य, अर्थात आखिरे देखुथुबा, कानरे शुणुथुबा, अंगे निभाउथुबा नहीं कि ये सब जिनस गुड़ी को आमे सत्य बोली भावुचे, किंतु बुद्धिर खेल रे सत्यर बाहाना असत्य रे विजय घोषणा करे। सत्यमेव जयति केवल स्लोगान हो रहीगला आज बोली से निजर उक्ति को उपस्थापन करछंती। एही प्रसंग रे से कौन करछंती व्यंगात्मक रचना दर्शाइबा पाई बा उपस्थापना करिया पाई अंक और विज्ञान को जुक्तिर आधार करी बेनबाजींकर पदव्रजरे भूदान यात्रा को से तुलना करछंती, किंबा महात्मा गांधी चाली
ଚାଲି ଚାଲି ଉତ୍କଳ ଯାତ୍ରା ଅସମ୍ଭବ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବା ସ୍ଥାନରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅସତ୍ୟର ଜୟ ହେଇଯାଉଛି ନାକି। ହେଲେ ବିଦେଶୀ ଦଳ ବିରୋଧୀ କଲେ, ସରକାରୀ ଦଳ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଦେଖ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯାଉଛେ। ବିରୋଧୀ ଜଖମ ଦେଲେ, ଶାସକ ଦଳ ସଫେଇ ଦେଲେ, କେହି ଜଖମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କେହି ସରକାରୀ ହାସ୍ପତାଲକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନେଇକି, କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏସବୁ ଅସତ୍ୟ ହେଲେ ହେଁ ସତ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ଦିନରେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେଟା କିଭଳି ମିଥ୍ୟାମେବ ଜୟତେରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ କଥା ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତୁମର ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ମୁନିଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି କହିଥିଲେ, ସତ୍ୟମ୍ ବ୍ରୁୟାତ୍ ବା ତୁମର ମାତୃୟାବ୍ ସତ୍ୟମ୍ ପ୍ରିୟମ୍, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କିଭଳି ବିପରୀତ ମାର୍ଗ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁଦ୍ଧିର ଚମତ୍କାର ଖେଳରେ ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକେ ଯଦି ତାହାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଲ ନ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ କହି କାମ ସାରି ଦେଉଛି ନାଇଁ, କାମ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହା ହିଁ ଦେଖୁଛେ, ସତ୍ୟ ଏକ ଛଳନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟର ସତ୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚି ଯାଇଛି, ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତ ବୋଲିବା ଉକ୍ତିଟି କେବଳ ଉକ୍ତିରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ମିଥ୍ୟାମେବ ଜୟତଟି ପରିଣତ ହୋଇଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମ ସମାଜରେ। ଏହି ହିସାବରେ ସେ ଅତୀତ ଓ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଧାରାରେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତି ଉକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତାର ଧାରା ସହିତ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ରଚନା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ଷ୍ଟଡି ଦିସ୍। ଏଇଟା ଟିକେ ଏ ବର୍ଷ ଆସିବ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ସିରିୟସଲି ଆକୁ ଇଏ କରିଦେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଅତୀତର ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ବା ଜୀବନଶୈଳୀ କିଭଳି ଥିଲା, ଏବେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟ ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି ଅଛି ସେଟା ଦର୍ଶାଇବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ତୁମେ ସତ୍ୟ କେମିତି ମିଥ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି, ମିଥ୍ୟାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ମିଥ୍ୟା ହିଁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲିବା ଜିନିଷକୁ ରାଜନୀତି, ଧର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶାଇଦେବ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟା ଥିଲା ସତ୍ୟମେବ ଜୟତି, ସେଟା ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜଣାଇଦେବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା, ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଚାଲିଛି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦର୍ଶାଇଦେବ। ଏଇଟା ଚାରିଟା କି ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।